Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan latihan 10 soal IELTS listening di section yang pertama. Langsung saja, ini adalah latihan untuk section 1, terutama untuk bagian completion questions. Ini adalah soalnya dan saya akan play audionya ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa mengerjakan sambil mendengarkan langsung. Mungkin bisa dicatat di kertas terpisah atau di handphone atau dimanapun jawabannya. Dan selama mendengarkan, saya juga akan memberi tanda di sebelah mana ya kemungkinan-kemungkinan jawabannya dan juga sinonimnya. Setelah ini baru kita akan bahas soalnya berikut dengan transkripnya supaya kita dapat input vocabulary baru juga ya teman-teman. Oke, so saya akan play audionya. Teman-teman siap-siap ya. Recording 63. You will hear a telephone conversation between two friends called Julie and Nick about cheap accommodation in the city of Darwin, Australia. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Hi, Nick, it's Julie. Have you managed to find any information about accommodation in Darwin? Hi, I was just going to call you. I found some on the internet. There are quite a few hostels for backpackers there. The first possibility I found was a hostel called Top End Backpackers. Okay. It's pretty cheap. You can get a bed in a dormitory for $19 per person. Private rooms cost a bit more, but we'll be okay in dormitories, won't we? Sure. So, that hostel has parking, though that doesn't really matter to us, as we'll be using public transport. Yeah. Are there any reviews on the website from people who have been there? Well, yes. They aren't all that good, though. Some people said they didn't like the staff. They had an unfriendly attitude. That's quite unusual in a hostel. Usually all the staff are really welcoming. That's what I thought. People said they liked the pool and the fact that the rooms had air conditioning. But the problem with that was that it was very noisy, so they were kept awake. But it was too hot if they turned it off, so they had to put up with it. Someone told me there's another hostel called Gumtree something. Gumtree Lodge. It costs a bit more, $45 a person. What? Oh, no, that's for private rooms. It's $23.50 for the dorms. That's more like it. It looks to be in quite a good location. A bit out of town and quiet, but with good transport and quite near a beach. Has it got a pool? Yes, and its own gardens. The reviews for that one are mostly okay, except for one person who said they couldn't sleep because there were insects flying around in the dormitories. Not for me then. And I'd rather be somewhere central, really. Right. There's a place called Kangaroo Lodge. They've got dorms at $22, and it's downtown, near all the restaurants and clubs and everything. So that should suit you. And it doesn't close at night. So there's always someone on reception? That sounds good. The only criticism I saw was that the rooms were a bit messy and untidy, because people just left their clothes and stuff all over the beds and the floor. Don't hostels usually have lockers in the bedrooms where you can leave your stuff? Yeah, they do usually, but apparently they don't here. Still, hostels are never particularly tidy places, so that doesn't bother me.
And the same person said that the standard of cleanliness was pretty good, and especially the bathrooms. They were excellent as far as that went. Right. Yeah, I reckon Kangaroo Lodge sounds the best. Me too. Quite a lot of people reviewing it said it was really fun there. Like every night everyone staying there got together and ended up having a party. So it sounds like it's got a really good atmosphere. Okay, let's go for that one. Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 7 to 10. Nah, pause untuk melihat ya soal 7 sampai 10. Silahkan. Now listen and answer questions 7 to 10. Did you get the address of Kangaroo Lodge? Yes, it's on Shadforth Lane. Can you spell that? Shadforth. It's near the transit centre, where the intercity buses and the airport buses drop you off. Cool. I'm really looking forward to this. I've never stayed in a hostel before. Do they provide bed linen, sheets and things? Yeah. And you can usually either bring your own towel or hire one there. But they don't usually provide those for free. Okay. And what happens about meals? Well, you don't have to pay extra for breakfast. It varies a lot in different places, but generally it's okay. And there's usually a cafe where you can buy a snack or a hot meal for lunch. But actually, if you're really travelling on the cheap, usually for every 5 or 6 rooms, there's a kitchen where you can knock up a snack. And that saves a lot of money. Great. Right. Well, shall I go ahead and book that? Oke, jadi itu That mungkin is the end of section 1. untuk 10 soal ya, IELTS Listening section 1. Gimana teman-teman? Terjawab semuanya? Dan kalau misalkan belum yakin, nggak apa-apa, bisa diulangi lagi aja audionya dan dengarkan untuk kedua, ketiga kalinya, keempat kalinya nggak masalah ya. Namanya juga kita masih latihan. Tapi kalau udah yakin dan mau cek jawabannya, kita akan lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, listening itu sebenarnya kalau kita lihat transkripnya bahasanya nggak terlalu rumit ya. Mungkin yang membuat sulit itu adalah accent, pronunciation, sama speed. Kalau misalkan kita coba baca, itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih mudah dibandingkan vocabulary yang ada di IELTS reading. Jadi memang practice makes perfect ya. Kalau teman-teman terus mendengarkan, nanti kita akan sangat familiar, teman-teman akan sangat familiar dengan pronunciation-nya dan kecepatannya agak cepat pun karena sudah terbiasa itu akan jauh lebih mudah ya pengerjaannya. Nah, ini adalah transkrip untuk bagian yang awal ya. Kita mungkin langsung saja play. Recording 63. You will hear a telephone conversation between 2 friends called Langsung aja ya. There are quite a few hostels for backpackers there. The first possibility I found was a hostel called Top End Backpackers. Okay. It's pretty cheap. You can get a bed in a dormitory for $19 per person. Private rooms cost a bit more, but we'll be okay in dormitories, won't we? Sure. So, that hostel has parking, though that doesn't really matter to us, as we'll be using public transport. Yeah. Are there any reviews on the website from people who have been there? Well, yes. They aren't all that good, though. Some people said they didn't like the staff. They had an unfriendly attitude. That's quite unusual in a hostel. Oke, nah jawaban untuk nomor 1 adalah unfriendly ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di transkripnya, staffnya itu they had an unfriendly attitude ya. Nah sebenarnya nanti tadi di awal kita bisa aja langsung menandai bahwa nomor 1 itu
dia menjelaskan staffnya kan. Berarti ini butuh adjektif. Dan unfriendly itu adalah adjektif ya, yang satu-satunya disebutkan berkenaan dengan staff ya. Jadi nomor satu jawabannya adalah unfriendly ya teman-teman. Nah, kalau ada are seperti ini, kemungkinannya dia akan membutuhkan noun atau adjektif ya. Kemungkinan di sini ya adjektif karena menjelaskan staffnya seperti apa. Oke, nomor 2 kita coba, dengarkan. Jadi kalau misalkan kita mau, coba prediksi tadi di awal, itu bisa kita lakukan, eee, dengan melihat kebutuhan dari nomor 2 itu part of speech-nya apa. Dan kalau membicarakan air conditioning yang terlalu, terlalu itu biasanya diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Nah, air conditioning itu terlalu apa? Apakah terlalu panas ataukah terlalu berisik? Itu bisa menjadi jawabannya. Nah, jadi intinya kan dia butuh adjektif dan kita lanjutkan audionya. Usually all the staff are really welcoming. That's what I thought. People said they liked the pool and the fact that the rooms had air conditioning. But the problem with that was that it was very noisy, so they were kept awake. But it was too hot if they turned it off, so they had to put up with it. Oke, nah mungkin ada 2 adjektif ya yang bisa jadi kemungkinan antara hot sama noisy. Kalau misalkan kita itu, hanya melihat kata to-nya, mungkin kita akan menjawab too hot gitu kan ya, karena sama-sama to. Tapi sebenarnya kalau too hot itu untuk turn it off, kalau air conditioning-nya mati kayak gitu. Dan kalau air conditioning kan sebenarnya itu untuk mendinginkan kan, jadi nggak make sense ketika air conditioning-nya itu too hot. Nah, sinonim dari kata to yang digunakan dalam audio itu adalah kata very dan, dia itu berarti very noisy. Nomor 2 jawabannya adalah noisy. Jadi, ini AC-nya terlalu berisik walaupun dingin, tapi kalau dimatiin malah sangat panas. Jadi ya put up with it maksudnya tuh ya coba, ya gimana lagi gitu maksudnya itu kan, jadi nggak punya pilihan. Nah, jawabannya adalah noisy ya teman-teman, dan di sini pelajarannya adalah jangan, kita hanya mencari kata yang sama persis gitu, tapi nggak memahami keseluruhan konteks. Karena kalau mencari kata yang sama persis, mungkin kita akan jawab kata to ya, kata hot ya, karena dua-duanya baik itu di audio dan juga di teks itu ada kata to-nya, tapi justru malah salah kan. Oke, nah kita lanjut ke nomor 3. 2, noisy, 1 friendly, unfriendly ya tadi ya. Oke. Nomor 3 itu kita bisa lihat dia akan menanyakan harga ya teman-teman. Dan, kalau harga itu akan, mudah sebenarnya karena dia akan meminta kita untuk mengisi angka dan juga akan meminta kita untuk, mendengarkan satuan gitu kan ya. Satuannya itu kan dollars, misalkan pound sterling atau rupiah seperti itu. Jadi penandanya itu akan mudah. Tapi biasanya nggak semudah itu. Biasanya mungkin akan ada distractor yang membuat kita itu harus memilih antara 2 atau 3 pilihan. Tapi sekali lagi, jangan ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Jawaban itu harus memang yang disebutkan di audionya. Nah, kita dengarkan. Someone told me there's another hostel called Gumtree something. Gumtree Lodge. It costs a bit more. $45 a person. What? Oh, no. That's for private rooms. Oke, $45 per person itu bukan jawabannya. Karena yang diminta itu adalah dormitory rooms kan? Dan dia juga udah bilang, no, that's for private room. Berarti bukan 45 jawabannya. Nah, justru yang akan muncul adalah jawabannya. Yang akan muncul setelah ini ya. It's $23.50 for the dorms. That's more like it. It looks to be in quite a good location. Oke, location sudah dibahas, berarti nomor 4 akan muncul setelah pool and gardens. Nah, tapi untuk yang nomor 3 ini, 2350 itu berarti kan kalau misalkan kita nulis 2350 tanpa titik itu, oh jadi mahal banget ya, $2.350. Padahal tadi $45 aja dia udah kaget. Nah, berarti 50-nya itu adalah 23,5 gitu kan. Nah, bisa ditulis 2350 like di transkrip atau 23,50. Saran saya sih menuliskannya itu angka saja
Karena kalau ditulis seperti ini itu, akan sangat panjang dan, khawatir itu salah ketik ya. Apalagi ada hyphen seperti ini itu kita harus sangat-sangat teliti, sangat detail dan di listening itu biasanya kita, tidak terlalu fokus. Jadi lebih baik menuliskan 2 angka saja, 23,50, 23.50 supaya lebih praktis ya. Oke, kita lanjut. Tenang aja, nomor 4 tidak akan muncul sebelum ada kata pool and gardens. A bit out of town and quiet, but with good transport and quite near a beach. Has it got a pool? Yes, and its own gardens. The reviews for that one are mostly okay, except for one person who said they couldn't sleep because there were insects flying around in the dormitories. Not for me then. In the And I'd rather dormitories. be somewhere central, really. Right. Oke, nah ini kan bla 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 flying in the dormitories ya. Nah, di sini bisa bisa lihat dan dengarkan tadi jawabannya adalah insects. Harus ada S-nya, kalau nggak ada S-nya itu akan salah. Nah, clue-nya adalah ketika kita mendengar in the dormitories, sebelum atau setelahnya kita harus ingat dan ya ada kata insects ya di sini ya. Nah, tapi untuk memudahkan sebenarnya siap-siapnya itu langsung setelah mendengar kata pool. Karena kalau pool udah disebutkan, berarti nomor 4 itu sudah akan muncul. Jadi kita tahu tracking posisi si audionya itu dari teksnya di sebelah mana ya. Oke, so lanjut ke nomor 5 dan 6. There's a place called Kangaroo Lodge. They've got dorms at $22, and it's downtown, near all the restaurants and clubs and everything. So that should suit you. And it doesn't close at night. So there's always someone on reception? That sounds good. The only criticism I saw was that the rooms were a bit messy and untidy, because people just left their clothes and stuff all over the beds and the floor. Don't hostels usually have lockers in the bedrooms where you can leave your stuff? Yeah, they do usually, but apparently they don't here. Still, hostels are never particularly tidy places, so that doesn't bother me. Oke, siap-siap ya. Karena pembicaraan tentang lockers sudah tampaknya habis, dia akan masuk ke pembicaraan yang tentang very clean-nya itu apa. And the same person said that the standard of cleanliness was pretty good, and especially the bathrooms. They were excellent as far as that went. Right. Yeah, I reckon Kangaroo Lodge sounds the best. Oke, bathrooms ya. Dan bathrooms itu muncul setelah ada kata standard of cleanliness. Cleanliness itu kan berarti berhubungan dengan clean. Excellent itu adalah very-nya. Jadi kadang si very-nya itu, si kata-katanya itu agak dipisah, tapi maknanya tetap sama. Yang standard of cleanliness-nya tinggi, terutama bathrooms yang excellent. Berarti si bathrooms itu cleanliness-nya very. Berarti dia very clean. Nah, di sini yang harus diperhatikan utamanya itu adalah apakah ini bedrooms atau bathrooms. Jadi kita harus bisa membedakan pronunciation dua kata itu. Karena kadang ada yang mirip ya penyebutannya itu gitu. Dan kadang ada yang belum bisa membedakan. Yang kedua adalah apakah dia itu singular atau plural. Dan tadi sebenarnya kalau kedengeran tuh ada S-nya. Tapi kalaupun nggak kedengeran, sepertinya akan lebih aman kalau kita pakai plural. Karena kan bathrooms dalam si hostel accommodation-nya itu kemungkinan kan nggak akan satu. Dan kalau satu pun mungkin dia akan lebih menggunakan kata is ya. The bathroom is very clean. Nah, diperhatikan di sini dia itu kan menggunakan kata are. Nah, kalau are pasti dia akan plural. Itu sebenarnya yang paling membantu ya. Cuman kadang kita nggak sepeka itu ketika mendengarkan karena banyak ya yang harus kita lakukan. Mendengarkan, mencatat, mencari jawaban, banyak pikiran. Nah, tapi kalau misalkan fokus sebenarnya kita akan menemukan bahwa ini adalah plural. Lalu nomor 6. Me too. Quite a lot of people reviewing it said it was really fun there. Like every night everyone staying there got together and ended up having a party. So it sounds like it's got a really good atmosphere. Okay, let's go for that one. Oke, jadi nomor Before 6. you hear the rest of the conversation, Nomor 6 jawabannya adalah party ya teman-teman ya. Dan itu mulainya dari kata every night. Setelah every night muncul,
kita harus pastikan mengetahui apa yang muncul every night tersebut. Dan every night itu katanya ended up having a party. Sementara seems to be-nya itu adalah sounds like-nya kan. Terus like juga itu seems to be-nya kan teman-teman ya. Nah, jadi tadi ya nomor 1 adalah unfriendly, 2 noisy, 3 23.50, nomor 4 insects pakai S, lalu nomor 5 bathrooms pakai S juga, dan nomor 6 adalah party. So, betul berapa teman-teman di sini? Semoga betul semua atau ya setidaknya maksimal betul setengahnya ya teman-teman ya. Kalau masih pemula betul setengahnya itu udah bagus ya, permulaan yang bagus. Kita lanjutkan pembahasan yang nomor 7 sampai 10. Nah, ini kalau misalkan ada address seperti ini, kalau alamat kan kemungkinan kalau nggak angka, ya nama jalan ya. Dan nama jalan itu ya hampir mirip sama nama orang, nggak selalu familiar. Jadi kita harus sudah siap-siap nih spelling di bagian ini tuh. Nah, kita teman-teman mungkin udah bisa lihat transkripnya, tapi kalau kita coba dengarkan lagi, kurang lebih seperti ini kan dia bilang. Can you spell that? SHADFORTH. Di sini kan tadi dia bilang SHAAD. Nah, si A-nya itu dia bilang ya. Coba perhatikan lagi. Every night everyone's staying there. Oke. It's on Shadforth Lane. Can you spell that? SHAD SHAA ya. A berarti kan D. FORTH. Nah, ini yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi huruf R itu mirip-mirip dengan A ya dalam bahasa Indonesia. Tapi yang harus diingat adalah dalam bahasa Inggris, terutama British itu nggak ada huruf A kayak gitu kan ya. Jadi kalau ada kata A, itu adalah R, bukan A yang jadi huruf pertama dalam alfabet ya teman-teman ya. Jadi Shadforth, seperti yang bisa dilihat di transkripnya ya, di bagian yang ini. Oke, kita masuk ke nomor 8 ya. It's near the transit centre, where the intercity buses and the airport buses drop you off. Cool. I'm really looking forward to this. I've never stayed in a hostel before. Do they provide bed linen, sheets and things? Yeah. And you can usually either bring your own towel or hire one there. But they don't usually provide those for free. Okay. Nah, hire ya. Hire di sini artinya adalah rent atau menyewa. Dan ini tuh dia bilang hire one there ya. Nah, si one ini dia akan merujuk ke apa yang disebutkan sebelumnya. Nah, satu-satunya kata yang merupakan kata benda yang bisa disewa dan disebutkan sebelumnya itu adalah kata towel. Nah, jadi kita harus kadang berpikir ke cepat ya untuk mengingat apa yang ada di penjelasan sebelumnya. Oke, jadi nomor 8 adalah towel ya, teman-teman. Nomor 9, kita lanjutkan ya, 2 nomor lagi. And what happens about meals? Well, you don't have to pay extra for breakfast. It varies a lot in different places, but generally it's okay. And there's usually a cafe where you can buy a snack or a hot meal for lunch. Oke, nah ini kan katanya ada kata included ya, sudah termasuk. Sebenarnya kalau misalkan kita ingat nginep di hotel tuh seperti apa, yang sering dicantumkan ya di website itu adalah apakah breakfast-nya included atau tidak included. Jarang ya perihal lunch atau dinner itu disediakan oleh hotel. Hampir tidak ya sebenarnya untuk lunch sama dinner itu. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini kan kita bisa langsung aja melogikakan bahwa ini berbicara tentang breakfast kayak gitu. Nah, tapi kalau mau cari sinonim kata included-nya, di sini itu ada kata you don't have to pay extra. Nah, karena you don't have to pay extra berarti udah termasuk. Dan yang termasuknya itu adalah breakfast. Nah, nomor 10, cari sesuatu atau bayangkan sesuatu yang biasanya berbagi dengan penghuni lain. Dan tentu saja benda-benda itu kemungkinan adalah ruangan atau benda ya. Nah, kalau misalkan ruangan kemungkinannya kan nggak akan misalkan bathrooms ya, nggak akan bathroom bisa aja sih ya.
Tapi mungkin nggak akan kasur katakanlah kayak gitu kan ya. Walaupun ya tempat tidurnya misah tapi ruangan tidurnya bareng, tapi kasurnya nggak akan kayak gitu. Nah, kita coba dengarkan aja apa yang dibagi atau di-share ya dengan penghuni lainnya. But actually, if you're really travelling on the cheap, usually for every 5 or 6 rooms, there's a kitchen where you can knock up a snack. And that saves a lot of money. Great. Right, well, shall I go ahead and book that? Oke, nah ini sinonim dari kata shared-nya itu agak tricky ya. Dia bilang, usually for every 5 or 6 rooms there is a kitchen. Jadi shared itu maksudnya satu kitchen untuk 5 atau 6 ruangan. Berarti kan kalau satu ruangannya aja 4 kamar, 4 kasur, itu berarti kan untuk 20-an orang ya. Dan ini berarti benar-benar shared ya si kitchen-nya. Anyway, kunci jawabannya secara umum dari yang kita sudah diskusikan adalah ini. Nomor 1 unfriendly, 2 noisy, 3 23.50 atau langsung ditulis hurufnya. Insects ya, nomor 4 bathrooms, nomor 5 namanya ada party, nomor 7 either ditulis kapital atau kalau mau ditulis huruf lowercase itu S-nya harus besar. Kalau misalkan S-nya kecil itu akan disalahkan karena ya aturan nama tempat huruf pertamanya itu harus besar. 8 towel, 9 breakfast, dan 10 kitchen. Tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung. Nanti akan saya coba bahas lagi di video selanjutnya ya, kalau ada yang masih kurang jelas. Nah, teman-teman juga bisa share betul berapa nih dari latihan-latihan ini. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe to Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Sampai jumpa di video berikutnya.